ओम शांति। आज बाबा की 19 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो, सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ, और दूसरों को भी खुशी दिलाओ। यही है सब पर कृपा करना, यही है सब पर कृपा करना। किसी को भी रास्ता बताना, किसी को भी रास्ता बताना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। किसी को भी रास्ता बताना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। तो आज के প্রথমই বাবা কি সম্মান দিয়েছেন আত্মা বাচ্চাগুলোকে? খুশনুমা। সারাদিন আজকে খুশিতে থাকবো আর সবাইকে খুশি দেব। আর সবচেয়ে পুণ্য কাজ কি আছে? কাউকে বাবার রাস্তা দেখানো। प्रश्न, सदा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं? सदा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं? खुश मिजाज बनने का साधन क्या है? खुश मिजाज बनने का साधन क्या है? खुश मिजाज, मिजाज माने मूड, सब समय खुशी खुशी मूडते थाकबो, तार उपाय की? उत्तर, सदा खुश मिजाज वही रह सकते, सदा खुश मिजाज वही रह सकते जो ज्ञान में बहुत होशियार हैं, जो ज्ञान में बहुत होशियार हैं, जो ड्रामा को कहानी की तरह जानते और सिमरन करते हैं, जो ड्रामा को कहानी की तरह जानते और सिमरन करते हैं। खुश मिजाज बनने के लिए, खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहो। खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहो। अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो और बाप जो भी समझाते हैं, और बाप जो भी समझाते हैं उसका अच्छी तरह मंथन करो, और बाप जो भी समझाते हैं उसका अच्छी तरह मंथन करो। विचार सागर मंथन करते करते, विचार सागर मंथन करते करते खुश मिजाज बन जाएंगे। विचार सागर मंथन करते करते खुश मिजाज बन जाएंगे। तो কিভাবে খুশি খুশি মুডে থাকবো? বাবা কি বলেছে, তাই না? সব সময় বুদ্ধিতে ঘুরে দেহধারী মানুষেরা কি বলেছে, অমুক কি বলেছে, তমুক কি বলেছে,
যখন বুদ্ধিতে ঘুরবে শিব বাবা কি বলেছে তো খুশ থাকবো। আর বাবা কি বলল, ড্রামা এক স্টোরি চলছে। বাবা বলে না অনেক সময়, নিজেকে আত্মা মনে করো আর ড্রামার পটরির উপরে আত্মা সেট করা আছে, মানে ঘুরে যাচ্ছে কাঠপুতুলের মতো। মানে আমি আলাদা, আত্মা আলাদা, আর তার রোল আলাদা, লাইফটা আলাদা চলছে। আর আমার আত্মার আমি অস্তিত্ব আলাদা, আমার ফিলিংস আলাদা, আর রোল সে আলাদা। এখন যে রোল করছি সেখান থেকে আত্মা পুরো আলাদা, তাই না? তো বাবা বলছেন রোলকে রোল ভাবে, স্টোরির রোল হিসাবে প্লে কর। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूह रिहान कर रहे हैं। तो आत्मा বাচ্চাদের বাবা শিব বাবা আত্মা বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলছেন। यह तो आत्माएं जानती हैं कि एक ही हमारा बाप है और शिक्षा भी देते हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना, गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल को भी बच्चे समझ गए हैं। तो बाबा ভালোবাসা দেয়, পালনা দেয়, টিচার শিক্ষা দেয়, আর গুরু পথ দেখায়। তো বাবা তিনটেই কাজ করছে। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए याद की यात्रा बिल्कुल जरूरी है दोनों सहज। 84 जन्मों का चक्र भी फिरता रहता है। এতদিন 84 জন্মে বাবা এটা বলতে আসলো না যে আমাকে ইয়াদ করো, নিজেকে আত্মা মনে করো, কিন্তু এই জন্মে বলল। কেননা বাবা বলছে বাবার ইয়াদ আত্মাতে আসা বিনু আত্মার মুক্তি জীবন মুক্তি হবা অসম্ভব। तो यह याद रहना चाहिए, अभी हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ है, अब वापस जाना है। বাবা বলছেন সারা দিন যেন মনে থাকে যে এটা আমার অন্তিম জন্ম এই কল্পের, আমাকে বাড়ি ফিরত যেতে হবে। তো বাবা বলছেন परंतु पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में वापिस जा नहीं सकती। तो कम से कम এখন থেকে তো পাপ করা বন্ধ করি, তাই না? কেননা পাপ আত্মা পাপের বোঝা নিয়ে সে তো মুক্তি জীবন মুক্তি যেতে পারবে না, তাকে পানিশমেন্ট খেতে হবে। তো বাবা বলছেন কমসে কম এখন এটা ফিল করো যে আর কোনো কিছুর জন্যে পাপ করা যাবে না, তাই না? तो बाबा बोलছেন ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है, जो करेंगे सो पाएंगे। তো আজকে সারা দিন নিজের কর্মকে দেখব যে কোনো পাপ করছি না তো, আর নিজের মনকে দেখব যে খুশি খুশি থাকছি তো, নিজের দৃষ্টিকে দেখব যে আত্মা দেখছি তো। কেননা দেহ দেখলেই কোনো না কোনো ভুল করব। तो खुशी में भी वही आएंगे और दूसरों को भी खुशी में वही लाएंगे। बाबा बोलो ना जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा पथ देखिए दिल, औरों पर भी कृपा करनी है रास्ता बताने की। तो নিজের উপরেও অ্যাটেনশন, মন বচন কর্মের উপরে দৃষ্টি উপরে, আর অন্যদেরকেও ভগবানের রাস্তা দেখাতে হবে। तुम बच्चे जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह भी कोई को याद रहता है, कोई को नहीं, भूल जाता है। यह भी याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। বাবা বলছেন যদি এটা সঙ্গম যুগ চলছে এটাও মনে থাকে তবুও আত্মা পুরুষোত্তম হবে, মানে উত্তম আত্মা হবে। तो बाबा कहता तुम बच्चे जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है।
यह भी कोई को याद रहता है, कोई को नहीं, ভুল जाता है। বাবা কমপ্লেন করছেন, সবসময় বাচ্চারা মনেই থাকে না যে আমি সঙ্গম যুগে আছি, আমি ভগবানের সঙ্গে কর্তব্য করছি, ভুলে যায়। কলিযুগই মাথায় থাকে, কলিযুগের রোলটাই মাথায় থাকে, সঙ্গম যুগের রোল ভুলে যায়। ঠিক বলছে বাবা? তো আজ কেউ ভুলে যাবে? तो बाबा बोलছেন यह भी याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। তো সঙ্গম যুগে ভগবান একটা কাজ দিয়েছে আমাকে, ঘন্টি এবার বাইরে বাজাতে হবে না, নিজের ভিতরের যে সোনা প্রতিমা শুয়েছে তাকে ঘন্টি বাজাও, তাকে জাগাও, তাই না? তো কতটা জেগেছে, কতটা প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেটা দেখতে হবে। তো সঙ্গম যুগকে আজকে ভুললে হবে না। तो बाप टीचर गुरु के रूप में याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे, परंतु चलते चलते कुछ रोला पड़ जाता है, তাই না? বাবাও বোঝে বাচ্চাদের কাছে প্রবলেম চলে আসে, চলতে চলতে কোনো না কোনো কলিযুগের কোনো হিসাব কিতাব, কোনো পেপার, কোনো গৃহস্থীর বাধা চলেই আসে। जैसे पहाड़ों पर नीचे ऊपर चढ़ना होता है, वैसे बच्चों की अवस्था भी ऐसी होती है, তাই না? বাবা কি সুন্দর এক্সাম্পল দেয়, যেরকম মাউন্ট আবুর পাহাড়িতে আগে তো পায়ে হেঁটে হেঁটে উঠতো, আগে কি রাস্তা ছিল? এখন যেরকম সব উপরে ঘুরতে যাই না, পাণ্ডব ভবন, জ্ঞান সরোবর, তখন কি সুন্দর গাড়িতে করে চলে যায়। কোনো ধুলোও হয় না, সাদা কাপড়ও কোনো নোংরা হয় না। আগে উপরে যাবা মানে পুরো সারা মানে কাপড় একদম ধুলোতে মাটি হয়ে যেত, তাই না? আর ওর আগে গেলে তো বেলগাড়ি, গরুর গাড়ি, তাই না? আর তার আগে তো যখন ব্রহ্মা বাবা ছিল তখন বাচ্চাগুলো কেমন করে যেত? যখন কলকাতা থেকে হয়তো 2জন পার্টি যেত, সেই সময়ে যখন নির্মল শান্তা দাদিরা পার্টি নিয়ে যেত। এখন তো কত যায়, হাজার হাজার, কিন্তু তখন 2জন হয়তো নিয়ে যাচ্ছে। কেমন করে যাবে? যদি গরুর গাড়ি মিস হয়ে গেল, তাহলে পায়ে হেঁটে হেঁটে মাথায় করে বোঝা নিয়ে যেত, তাই না? এইবারে সেই কথা আমার মনে পড়লো, যখন 2nd ক্লাস ট্রেনে আমরা ফিরছিলাম, সব মাথার উপরে কি সব এঁটেছি রেখে রেখে যাওয়া হয়েছে, এত ভিড়। তখন আমার সেই কথা মনে পড়ছিল যে আগে দেখো বাবার বাচ্চারা তো মাথায়, আগে তো অ্যাটাচিও থাকতো না, ওই কি পোটলা পোটলি থাকতো, সেই নিয়ে মাথার উপরে বেচারাগুলো হেঁটে হেঁটে যেত, তাই না? কেউ বাবার ঘরের জন্য কেউ ঘিয়ের টিন আনছে, কেউ আর কি আনছে, তো সেও মাথায় করে করে যেত, তাই না? আর বাবা এক্সাম্পল দিচ্ছে না, পাহাড়ে উঠতে গেলে কি হয়, একটু এগিয়ে গেল, আবার পা স্লিপ করলো, একটু পড়ে গেল, তাই না? এখনও বাবা পাহাড়ি উঠতে গিয়ে তো বাচ্চাগুলো 10বার फिसले যায়, তাই না? বাবা পাহাড়ি তো উঠেছেন না সব। तो कोई बहुत ऊंच चढ़ते हैं फिर गिरते हैं तो आगे से भी जास्ती गिर पड़ते हैं। তো পাহাড়ের উঁচু চড়াই চড়তে গেলে, তাই না, যতটা উঠেছি কখনো আবার স্থিতি অতটাই বেশি ডাউনেও চলে যায়, কিন্তু থোড়ি না লক্ষ্য ভুলে যাবে, আবার পাহাড়ে উঠবো, আবার লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। তো বাবা বলছেন ওই রকম, এই জন্যে তো দেখালো যে পাণ্ডবরা স্বর্গের যাত্রা কোন দিকে করলো, অচানক উড়ে চলে গেল না, হিমালয়ে চড়ল, পাহাড়ে চড়ল, তাই না? তো বাবা বলছেন তো কি কামাই চট্ট হো জাতি হ্যাঁ, কত চেষ্টা করে স্থিতি বানালাম, একটা পরিস্থিতির হাওয়া আসলো, স্থিতি ডাউন হয়ে গেল, আবার বানাতে হবে। तो भल कितना भी दान पुण्य करते, परंतु फिर पुण्य करते करते अगर पाप करने लग पड़ते तो सब पुण्य खत्म हो जाते। सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना,
याद से ही पुण्य आत्मा बनेंगे। अगर संग के रंग से भूल ही भूल करते जाएं तो आगे से भी जास्ती नीचे गिर जाते, फिर वो खाता जमा नहीं रहेगा। তাই না? যদি ইনকাম করলাম আবার সব খেয়ে নিলাম, তো জমা কি থাকলো? তো পুণ্য করলাম আবার ওর থেকে বেশি পাপের খাতায় জমা করে নিলাম, তাহলে কি হলো? মাইনাস হয়ে গেল। তো বাবা বলছেন দেখতে হবে আমার জমা খাতা কত আছে, আমার ব্যালেন্স কত থাকছে सारा दिन है। ना घाटा हो जाएगा, पाप का काम करने से ना हो जाता, बहुत पाप का खाता चढ़ जाता, मुरादी संभाली जाती है ना। আজকালের সিস্টেম আছে না, সব কম্পিটিটিভ পরীক্ষাগুলোতে মাইনাস মার্কিং থাকবে। তুমি যত ভালো করে থাকবে, 2-4টে নেগেটিভ লিখেছো তো মাইনাস হয়ে যাবে। তো এইসব আইডিয়াগুলো ওদের মাথায় এলো কী করে? এসব তো ভগবানের আইডিয়া। ভালো কাজ করবে প্লাস হবে, খারাপ কাজ করবে মাইনাস হয়ে যাবে, তাই না? জমা পুঁজি তোমার কম হয়ে যাবে। बाप भी कहते हैं तुम्हारा खाता पुण्य का था, पाप करने से वो 100 गुना हो जाता और ही घाटे में आ जाएगा। पाप भी कोई बहुत बड़ा कोई हल्का होता, काम है बहुत कड़ा, क्रोध है सेकंड नंबर, लोभ उससे कम, তাই না? সবচেয়ে বেশি মাইনাস মার্কিং কাম বিকার, তারপরে সেকেন্ড মাইনাস মার্কিং ক্রোধ, রাগ করলে স্থিতি ডাউন, তারপরে লোভ। तो सबसे जास्ती काम बस होने से जो जमा हुआ वो ना हो जाता, फायदे के बदले नुकसान हो जाता, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं, क्या कारण हुआ? अक्सर करके काम की चोट लगती है, यह है कड़ा दुश्मन, उनका ही भूत बनाकर जलाते हैं। क्रोध लोभ का भूत नहीं बनाएंगे, काम पर ही पूरी जीत पानी है, तब जगत जीत बनेंगे। तो মা দুর্গা মহিষাসুরের উপরে বিজয়ী হল, তো তাকে বিকারের প্রতীক দেখানো হয়, কেননা ওটা বড় অসুর, বাদবাকি ক্রোধ লোভ মোহ এগুলো ছোট ছোট অসুর। बुलाते भी हैं कि हम जो रावण राज्य में पतित बने हैं, हमको आकर पावन बनाओ। गाते तो सब हैं पतित पावन, हे पतितों को पावन बनाने वाले सीताओं के राम आओ। তো সব সীতাগুলো রাবণ রাজ্যতে আহ্বান করছে কাকে? পরমাত্মা রামকে। তো রাম তো পরমাত্মা শিব বাবা, আর সীতা মানে শুদ্ধ আত্মা। সব সত্য তেতা যোগী দেবকুলের আত্মারা সেই শুদ্ধ সীতা ছিল। সবাই আহ্বান করছে রামকে। यह भी जानते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया स्थापना करने आएंगे, परंतु बहुत टाइम देने से घोर अंधियारा हो गया है। ज्ञान और अज्ञान है ना, अज्ञान है भक्ति, जिसकी पूजा करते उनको जानते ही नहीं, तो उनके पास पहुँचेंगे कैसे? भक्ति मार्गे जाके पूजो करी, তার অ্যাড্রেস ঠিকানা কন্ট্যাক্ট কিছু জানা নেই, বাবা বলছেন তার কাছে পৌঁছবে কি করে? इसीलिए दान पुण्य आदि निष्फल हो जाता, करके कुछ अल्प काल के लिए काग बिष्टा के समान सुख मिलता, बाकी तो दुख ही दुख है। अब बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अब देखना है हम कितना याद करते हैं, जो पुराना खत्म हो नया जमा हो। তো বাবা বলছেন কত আমি ভালো কাজ করছি এখন, যে পাহাড়ের মতন যে পুরনো পাপের খাতা সেগুলো
যাতে মাইনাস হয় আর ভালো খাতার পাহাড় জমা হয়। তো দুটোই কাজ, জমা খাতা বাড়াতে হবে আর পুরনো পাপের খাতা মাইনাস করতে হবে। कोई तो कुछ भी জমা नहीं करते। বাবা বলছেন সারা দিনের শেষে একটু দেখো যে আমি কতটা ভালো করলাম আর কতটা খারাপ করলাম, জমা কতটা হলো। तो बाबा बोलছেন सारा मदार है याद पर, याद बिगर पाप कैसे मिटे, अथवा कटे पाप तो बहुत है जन्म जन्मांतर के। तो বাবা দুটো জিনিস দিয়েছেন, ইয়াদ আর সেবা। তো ইয়াদ করব তো পাপ কাটিং হবে, পাপের পাহাড় কম হবে, আর সেবা করব তো পুণ্য খাতার জমা হবে, পাহাড় জমা হবে, যেটা সঙ্গে যাবে। তো বাবা বলছেন দুটো জিনিস, একটা ডিলিট করতে হবে, একটা জমা করতে হবে। পাপ তো বহুত হ্যাঁ জন্ম জন্মান্তর কে। তো কত বড় পাহাড় হয়ে গেছে, 63 জন্ম ধরে, দাপর কলিযুগ 63 জন্ম ধরে কত করেছি। আর ভাবো যদি কোনো দিন, অবশ্যই ছিলাম, কোথায় যদি রাজা মহারাজা শেঠ জমিদার ছিলে, তখন কি করতে? এক একটা যুদ্ধে কত লোকের পা কেটে যেত, কত লোকের হাত কেটে যেত, কত লোক মরে যেত, কত লোকের বাড়ি অনাথ হয়ে যেত, তাই না? তো কম পাপের বোঝা আছে? এক একটা রাজার নেশাতে কত লোক বলি চড়ে যেত, কত লোক সঙ্গে অন্যায় হতো, শুধু রাজার নেশা। তো বাবা বলছেন তো কম বাজে কাজ হয়েছে? সব গল্প তো শোনা আছে না, আগেকার শেঠ জমিদারগুলো কি করতো, তাই না? তো বাবা বলছেন যদি বড় বড় পোস্টে ছিলে তাহলে কত বড় বড় পাপ জমা আছে। তো কত, এই জন্যেই তো, আর তো কাউকে বাবা বলছে না ইয়াদ করে পাপ কাটাও। কাকে বলছে? সব দেবী কুলের আত্মাগুলোকে বলছে, আর তো কেউ শুনছে না, আর তো কেউ করছেও না। এখানে আসবে কে? যে পাপী আত্মা, যে পাপ করেছে। ছিল দেবকুলের আত্মা, কিন্তু পাপ জমা করেছে। দাপর থেকে তো আর দেবতা ছিল না, তাই না? তো বাবা বলছেন तो इस जन्म की जीवन कहानी सुनाने से कोई जन्म जन्मांतर के पाप कट नहीं जाएंगे, सिर्फ इस जन्म की हल्काई हो जाती है। তাই না? যখন বাবার বাড়িতে আসি ভাট্টি হয়ে, তো বাবা বলে এই জন্মের সব লিখে জানাও, যাতে এই জন্মেরগুলো হালকা করে দাও। কিন্তু অন্য জন্মেরগুলো তো মনেও নেই। तो बाकी तो मेहनत बहुत करनी है, इतने जन्मों का जो हिसाब किताब है वो योग से चुकत होने वाला है। মনে নেই তার বলে মাপ হয়ে গেল না, আগের জন্মেরগুলো মনে নেই, কিন্তু ভোগান্তি তো নিতে হবে। আর চুক্ত করতে হলে যোগের দ্বারা চুক্ত করতে হবে। विचार करना चाहिए कि हमारा योग कितना है, हमारा जन्म सतयुग के आदि में हो सकेगा। बाबा बोलছেন কত দূর যোগ করে কতটা সিঁড়ি উপরে উঠেছি, শতযুগের সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছাবো শতপ্রধান, তবে তো ফার্স্ট জন্মতে আসবো। বাবা বলছে তোমাকে 25% গ্রেস দেবো গৃহস্থীগুলোকে, তাই না? তোমাকে টেনে নেব, তুমি তেতা যুগ পৌঁছালে সত্যযুগ টেনে নেব, সত্যযুগের লাস্ট সিঁড়িতে পা রাখলে প্রথম সিঁড়িতে টেনে নেব, কিন্তু ওই পর্যন্ত তো পৌঁছাতে হবে, তাই না? तो जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग के आदि में जन्म लेंगे, वो छिपे नहीं रह सकते। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, पिछाड़ी में जाकर थोड़ा पद पाते हैं, अगर पहले आते भी हैं तो नौकरी करते हैं, यह तो कॉमन बात है समझने की, তাই না? তো তার মানে কি, যারা দাপর কলি যুগে গিয়ে রাজা হবে, তারা যখন শতযুগে আসবে
তো তারা সেখানে রাজা তো হবে না, রাজ পরিবার হবে না, তাই না? সেখানকার প্রজা, সত্যযুগের প্রজা, তারা দাপর যুগের রাজা, আর সত্যযুগের দাস দাসী তারা কলিযুগের রাজা। তো সত্যযুগে ওরা কি হলো? সার্ভিস হোল্ডার, তাই না? इसीलिए बाप को बहुत याद करना है। তো বাবা বলছেন সব জন্মে ভালো পোস্টে থাকবে। তারা কারা? তারা হচ্ছে 16,108, তাই না? তো চেষ্টা করো যাতে ওতে আসা যেতে পারে। तुम जानते हो हम नई दुनिया के लिए विश्व का मालिक बनने आए हैं। जो याद करेंगे उनको जरूर खुशी रहेगी। अगर राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़े। যদি রাজা বাচ্চা হতে চাই তো অত প্রজাও তৈরি করতে হবে। नहीं तो कैसे समझेंगे कि हम राजा बनने वाले हैं। जो सेंटर खोलते हैं, सर्विस करते हैं, उनकी भी कमाई होती है, তাই না? কেউ ঘর দিল, কেউ সেন্টার খুললো, তাই না? তো বাবা বলছেন সেখানেও প্রচুর इनकम, तो उनको भी बहुत फ़ायदा मिलता है, उनको भी उजूरा मिल जाता है। कोई 3-4 सेंटर भी खोलते हैं ना, जो जो करते हैं उनका हिस्सा तो आता है। मिलकर माया के दुख का छप्पर उठाते हैं तो इसमें कंधा सब देते हैं, তাই না? কত বড় কাজ হচ্ছে এখন বাবার বাড়িতে। তো একজনের কাঁধে তো হচ্ছে না, সবাইয়ের কাঁধ মিলে দিয়েছে তবে বাবার বাড়ি দাঁড়াচ্ছে। তো সবাই কি হলো? রাজা বাচ্চা হলো, তাই না? তো যত প্রজা আসবে এই ঘরে সব কি হবে? সব তার প্রজা তৈরি হলো। না প্রদর্শনী বোঝালো, না কোর্স করালো, না ক্লাস করালো, কিন্তু শুধু ঘরে সেবা করলো। আর দেখো সে তার মানে সেই যে একটা ইট লাগালো বা একটা সিমেন্ট দিল, তো তার প্রফিট, তাই না? সে তো সবাই পেতে থাকলো, যত লোক আসলো তো অত অটোমেটিক কমিশন জমা হতে থাকলো, তাই না? তো কত পুণ্য বল। तो मिलकर माया के दुख का छप्पर उठाते हैं तो इसमें कंधा सब देते हैं, तो सबको उजूरा मिलता है, তাই না? যারা একটুকুও করেছে, তাই না, কাঁধ দিয়েছে, সবাইকে বাবা উজুরা দেবে, মানা गिफ्ट देवे। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। তো বাবা বলছেন বাবার শ্রেষ্ঠ পুণ্য কাজ হলো কাউকে রাস্তা बताना। तो बाबा बोलছেন उनको खुशी बहुत होती है, दिल जानती है हमने कितनों को रास्ता बताया। तो কারো সেবা করতে পারলে কত খুশি অনুভব হয়। कितनों का उद्धार किया, सब कुछ करने का समय तो यही है, खान पान तो सबको मिलता ही है। कोई तो कुछ भी काम नहीं करते, जैसे मम्मा ने कितनी सर्विस की, सर्विस से उनका बहुत कल्याण हो गया। इसमें भी सर्विस बहुत चाहिए, योग की भी सर्विस है ना, कितने डीप डायरेक्शन मिलते रहते हैं। বাবা বলছেন কাউকে গিয়ে রোজ রোজ বুঝাতে পারছি না, বাবার ঠিকানা বলতে পারছি না। বাবা বলছে মনসা সেবা কর। মনসা সেবাতে সত্য তেতাযুগী আত্মাগুলোকে আহ্বান করো। বাবা বলছে সেও সেবার খাতায় চলে গেল, সেও পুণ্য খাতা জমা হয়ে গেল, সেটাতেও তুমি প্রজা বানিয়ে ফেললে। কেন? সারা বিশ্বের আত্মাকে তুমি ভাইব্রেশন দিয়ে দিলে, তাই না? বিশ্ব কল্যাণকারী আত্মা হলে। তো বাবার কাছে সব রকম উপায় আছে। কেউ যদি লেংড়া খোড়া হয়, কেউ যদি বিছানায়ও পড়ে থাকে, সেও সেবা করতে পারে। तो अभी तो आगे चलकर क्या क्या पॉइंट्स निकलेगी, दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, नई नई पॉइंट्स निकलेगी,
जो सर्विस में तत्पर रहते हैं वो झट पकड़ लेते हैं, जो सर्विस नहीं करते उनकी बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं। बिंदी रूप कैसे समझें? तुम कोई से पूछो आत्मा कितनी बड़ी है, आत्मा का देश काल बताओ, तो कभी नहीं बता सकेंगे। मनुष्य परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते हैं, तुम आत्मा का पूछो तो मूंझ जाएंगे, किसी को भी मालूम नहीं। তাই না? লোকেরা সব কনফিউশনে আছে, আসল ভগবান কে, কোথায় থাকে, আত্মাকে তো জানেই না। বাবা বলছেন শুধু আত্মার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করো, তাহলেই তারা অবাক হয়ে যাবে, কি কথা বলে। तो बाबा बोलছেন आत्मा इतनी छोटी बिंदी, इसमें इतना सारा पाठ भरा हुआ है, यह भी बहुत है जो आत्मा परमात्मा को जानते ही नहीं। सिर्फ विकारों का संन्यास किया है वो भी कमाल है, सन्यासियों का धर्म अलग है। তাই না? বাবা বলছেন সন্ন্যাসীরা না আত্মা স্থিতিতে থাকলো না পরমাত্মাকে জানলো, কিন্তু শুধু পবিত্রতার ধারণা করল, তাতেও দেখো তাদের কত মহিমা। तो बाबा बोलছেন यह ज्ञान तुम्हारे लिए है। बाप समझाते हैं तुम पवित्र थे, फिर अपवित्र बने, अब फिर पवित्र बनना है। আর বাবা তো ওরা তো শুধু পবিত্রতা ধারণ করলো, আর কত ওদের মহিমা। আর বাবা তো বাচ্চাদেরকে আত্মার সব গুণে ভরপুর করে দিচ্ছে, মনসা সেবা শেখাচ্ছে, ফরিস্তা হতে শেখাচ্ছে, তাই না? বাবা কত উঁচু গুণ, উঁচু জ্ঞান বাচ্চাদেরকে শেখাচ্ছে, তাই না? তো বাবা বলছেন তোমরাই সেই পবিত্র আত্মা ছিলে, আবার অপবিত্র হলে আবার পবিত্র তোমরাই হবে। तुम ही 84 का चक्र लगाते हो, दुनिया में जरा भी इन बातों को नहीं जानते। ज्ञान अलग भक्ति अलग है, ज्ञान चढ़ाता है, भक्ति गिराती है। तो रात दिन का फर्क है। मनुष्य भल कितना भी अपने को वेदों शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, भूलने कारण ही खुशी गुम होती है, नहीं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा से तुमको यह वर्षा मिल रहा है। तो কত পাওয়ারফুল রোল এই সঙ্গম যুগের। যখন সঙ্গম যুগকে ভুলে যাই যে আমি ভগবানের থেকে বর্ষা নিচ্ছি, বাবা বলছেন খুশি গায়েব হয়ে যায়। যখন নিজেকে কলিযুগের মানুষ মনে করি, बाबा साक्षात्कार करा देते हैं, परंतु साक्षात्कार किया श्रीमत पर नहीं चले तो फायदा ही क्या। बाप को दुख में सिमरन करते हैं, सबाई बोले ना আমার যেন সাক্ষাৎকার হোক। বাবা বলছেন সাক্ষাৎকার হয়ে যাবে, সে কোনো বড় কথা না, কিন্তু সাক্ষাৎকার হলো আর তুমি জ্ঞানে ধারণাতে চললেও না। সাক্ষাৎকার করলে রাজা রানী, রাধা কৃষ্ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, কিন্তু নিজে তৈরি হলে না, তো কি ফায়দা হলো? তো বাবা বলছেন সাক্ষাৎকার তো সবাইরই হবে লাস্টে, সাক্ষাৎকারের চিন্তা করো না, আগে তুমি তৈরি তো হো, তবে তো তোমার ভক্ত আত্মারা তোমার মধ্যে দুর্গা লক্ষ্মী দেখবে। तो बाप को ही कहते हैं लिबरेटर, हे राम, हे प्रभु कहते हैं, परंतु वो कौन है जानते नहीं। भक्ति में कोई ऐसे नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बिल्कुल नहीं। अगर कहते होते तो परंपरा चला आता। भक्ति तो चली आती है ना, भक्ति अथाह है, ज्ञान है एक, मनुष्य समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, परंतु कैसे कब यह नहीं जानते। কেন ভক্তি করে মানুষেরা,
কৃষ্ণ ভক্তরা অপেক্ষায় থাকে যে ভগবান আসবে, কথা দিয়েছে, তাই তো? কিন্তু কিভাবে আসবে আর কখন আসবে সেটা বুঝবে, তবে তো ভগবানের আশাটা জানতে পারবে। क्या इतना 40,000 वर्ष और भक्ति करते रहेंगे? एक तरफ मनुष्य भक्ति कर रहे हैं, दूसरे तरफ तुम ज्ञान पा रहे हो। যেরকম ওই খুব ফেমাস একজন আছেন না, কৃষ্ণ ভক্তির খুব প্রবচন দেন, তো ওনার ইন্টারভিউ একটা কেউ পাঠিয়েছিল, বলছে ইন্টারভিউতে বলা হচ্ছে কলিযুগ কত দিন আর, বলছে এমনি তো শাস্ত্রে বলা আছে যে 40,000 বছর বাকি, কিন্তু শাস্ত্রে যে সিমটমসগুলো বলা আছে সে সিমটমসগুলো সব চলে এসছে। তো বলছে কনফিউজে আছে যে আর সত্যি কি 40,000 বছর বাকি, কেন সব সিমটমগুলো চলে আসছে। তো যারা শাস্ত্র রিয়েলি বুঝে তারাও ফিল করছে যে সব সিমটমগুলো হয়ে গেছে, তাই না? তার মানে দিনকাল বেশি নেই, তাই না? সেদিন মুসলিম সম্মিলনীতেও গেছি, সেখানেও বলছে যে যেটা সেখানেও 10খানা সিমটম বলা আছে কোরআনে, সেটাও হয়ে গেছে, শুধু লাস্টের 2টো সিমটম বাকি। তো ভাবো, তো সারা দুনিয়াতে খ্রিশ্চান বলো, তাই না, অন্যান্য যত ধর্ম বলো, যত ধর্ম পুস্তকে ভগবানের যত কথা বলা আছে, তাই না, সব বলছে যে আর দিনকাল বেশি নেই। तो बाबा बोलचेन मनुष्यों से कितना माथा मारना पड़ता है, इतनी प्रदर्शनी करते हो फिर भी निकलते कोटों में कोई है। বাবা বলছেন আর একটু মেহনত করে নাও, এই বছরটা সেবা করে নাও, তারপরে তো অটোমেটিক বড় বড় ভিআইপিসরা বলবে যে সব হয়ে গেছে সিমটমস, আর দুনিয়া একদম শেষের দিকে, আর বৈজ্ঞানিকরাও সব মুখ খুলবে যে আর দুনিয়া থামানো যাবে না, তাই না? তখন আর তোমাদের বলতে হবে না, অটোমেটিক সব জেনেই যাবে কিতনों को। কিন্তু ওরা যখন জেনে যাবে তো তোমার প্রজা কখন তৈরি করবে, তাই না? এই জন্যে বাবা বলে যতদিন তুমি মেহনত করে কাউকে বোঝাবে সে সুযোগ, সে সেবার সুযোগ শুধু এই বছর, তাই না? तो कितनों को आप समान बनाकर ले आते हैं, सच्चे सच्चे ब्राह्मण कितने हैं यह हिसाब अभी निकाल नहीं सकते, তাই না? দেখো মাউন্ট আবুও প্রত্যেক বছর অ্যাটেন্ডেন্স নেয় জানুয়ারি মাসের, তবুও জানুয়ারিতেও তো অনেক বাচ্চা আবার অ্যাড হয়ে যায়, তাই না? তো বাবার বাচ্চাদেরও গুনতি কোনো দিন ঠিকঠাক হয় না, কেননা যারা জানুয়ারিতে অ্যাটেন্ডেন্স আছে আগের জানুয়ারিতে থাকবে কি না সেটাও তো 19-20 হয়ে যায়, তাই না? কেউ আসে, কেউ অ্যাড হয়, কেউ বেরিয়ে যায়, কেউ আসে, কত রকমের লীলা চলে, তাই না? তো অ্যাকুরেট গুনতি এখানেও হয় না। तो ब्राह्मण लोग कथा सुनाते हैं, बाबा गीता की कथा सुनाते हैं, तुम भी सुनाते हो, यथा बाबा तथा बच्चे, बच्चों का भी काम है सच्ची सच्ची गीता सुनाना। शास्त्र तो सबके हैं, तो सच्चा सच्चा ब्राह्मणेर काज की सच्चा सच्चा गीता सुनाना। वास्तव में जो भी शास्त्र आदि हैं वो सब हैं भक्ति मार्ग के, ज्ञान का पुस्तक एक ही है गीता। गीता है माई बाप, बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं, मनुष्य फिर ऐसे बाप की ही ग्लानि करते हैं। शिव बाबा की जयंती है हीरे तुल्य, ऊंचे ते ऊंच भगवान ही सदगति दाता है, बाकी और किसी की महिमा कैसे हो सकती है। देवताओं की महिमा करते हैं परंतु देवता बनाने वाला एक बाप है, हमारा कंस्ट्रक्शन भी होता है,
तो डिस्ट्रक्शन भी होता है। बहुत हैं जो कुछ समझा नहीं सकते, तो स्थूल काम करो। বাবা বলছেন যদি মুখ খুলে সেবা করতে পারছেন না তাহলে স্থূল সেবা করো, কিন্তু কিছু তো करो। मिलिट्री में सब काम करने वाले होते हैं। कहा भी जाता है पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़े। मम्मा बाबा जो करते उनसे सीखो, तुम भी समझ सकते हो। अनन्य बच्चे कौन हैं? बाबा से पूछेंगे तो बाबा भी नाम बताएंगे कि फलाने को फॉलो करो। जो सर्विसेबल नहीं वो औरों को क्या सिखलाएंगे, वो तो और ही टाइम वेस्ट कर देंगे। बाबा समझाते हैं अपनी उन्नति करने चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। चित्र रखे हैं हमने 84 जन्म कैसे लिए, यह अब समझा है तो दूसरों को समझाओ। বাবা বলছেন আমি 84 জন্মের সিঁড়ি চিত্র দিয়েছি তোমাদেরকে, তো নিজেও বোঝো আর সবাইকে বোঝাও। कितना सहज है यह बनना है। कल इनकी भक्ति करते थे, आज नहीं। নলেজ মিল গই, তো দেবী দেবতা কোথায় ছিল সেটা এখন বুঝে গেছি। আর এখানে আর দেবী দেবতা আহ্বান করে কি হবে? দেবী দেবতা তো মাটির প্রতিমাতে নেই, দেবী দেবতা কোথায় আছে? সব সত্য তেতা যুগী আত্মাগুলোর অন্তর ভিতরে দেবী দেবতা আছে। এবার ওই প্রতিমাগুলোকে ঘন্টি বাজিয়ে জাগাতে হবে, তাই না? ऐसे बहुत आकर नॉलेज लेंगे। जितना तुम सेंटरों का जास्ती घेराव डालेंगे तो बहुत आकर समझेंगे। सुनने से उनको खुशी का पारा चढ़ जाएगा। नर से नारायण बनना है, सच्ची सत्य नारायण की कथा भी है। भक्ति से तो गिरते जाते हैं, तो नेशा থাকা উচিত যে আমি তো নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মীর মতন হতে যাচ্ছি, তাই না? उनको पता ही नहीं पड़ता ज्ञान क्या चीज़ है। तुमको बेहद का बाप यथार्थ समझाते हैं। बाबा कहते हैं कल तुमको राजाई दी, फिर तुम्हारी राजाई कहाँ गई? তো শিব বাবা জিজ্ঞেস করছেন কালকে তোমাকে রাজা মহারাজা বানিয়েছিলাম, কোথায় হারালে সব? আর এখন কোন অবস্থায় বসে আছো, তাই না? तो बाबा बोलছেন यह तो खुद जानते हैं, यह तो खेल है। যেরকম এখন সঙ্গম যুগের রোল প্লে করছি, তো যখন অন্য যুগে রাজা মহারাজারও রোল প্লে করা হয়েছে, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম यह तो खेल है, एक ही बाप है जो सारे खेल का राज बताते हैं। हम कहते हैं बाबा आप बांधेले हो ड्रामा में, आपको आना ही पड़े। पतित पतित दुनिया और पतित शरीर में, তাই না? অবভিয়াসলি এত এত যে রাজা মহারাজার গল্প শোনা আছে, সে রাজা মহারাজা কোথায় গেছে? জন্ম তো নিয়েছে না। তো হাজার হাজার রাজা ছিল, হাজার হাজার কলিযুগে। তো অত রাজারা কোথায় গেল? নিশ্চয়ই জন্ম নিয়ে আছে, তাই না? तो ईश्वर की बहुत महिमा करते हैं। बच्चे कहेंगे बाबा हमने आपको बुलाया तो आपको आना ही पड़ा हमारी सर्विस करने अथवा हमको पतित से पावन बनाने। कल्प कल्प हमको स्वदेवता बनाकर आप चले जाते हो। এটা ভগবানের কাজ। প্রতিমাগুলোকে তৈরি করে নেবে, ভক্ত আত্মাদের কাছে শো করে দেবে যে দেখো এগুলো তোমার দেবী দেবতা, বেশ, তারপরে চললো, বাবার কাজ হয়ে গেল। यह जैसे एक कहानी है, जो होशियार हैं उनों के लिए तो एक कहानी है। तुम बच्चों को खुश मिजाज होना चाहिए। কি কাজ দিয়েছে বাবা আজকে? আজকে মুড অফ হবে না, আজকে মুড সব সময় কেমন থাকবে?
खुशी दे रहने वाला, खुशी देने वाला। बाबा भी ड्रामा अनुसार सर्वेंट बना है। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो। देखो ভগবান বলছে আমি তোমার সার্ভেন্ট হয়েছি ড্রামা অনুসার, আমি তোমার সেবা করতে এসেছি। তাই না? মা বাবাও তো বাচ্চাদের সব করে সার্ভেন্টের মতন, তাই না? তো বাবাও আমাদেরকে বাচ্চা বানিয়েছে, তো ও আমাদের নোংরা পরিষ্কার করতে এসেছে। তো अपने को আত্মা সমঝো, দেহ অভিমান ছোড়ো। তো বাবা হয়ে বোঝাচ্ছে নিজেকে আত্মা মনে করো, দেহ অভিমানটা ছাড়ো। মাটি নোংরা, এখানে মা বাবাগুলো বকে না, বাচ্চাগুলো তো যেখান সেখান মাটি ঘাঁটতে শুরু করবে, এই করবে। তো মা বাবা বলে না এখানে কি করছিস, উঠ এখান থেকে, তাই না? তো বাবাও বলে কেন দেহ অভিমানের মাটিতে পা দেওয়া হচ্ছে, তাই না? आत्मिक स्थितिते থাকো। नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। बाबा तो আমাদেরকে রাজা মহারাজার সিটে দেখছে, আর আমরা মাটি ঘাঁটতে ব্যস্ত, দেহ অভিমানের মাটি ঘাঁটতে, তাই না? তো আমরা তো স্থূল রূপে দেখছি, বাবা তো সূক্ষ্ম রূপে দেখছে। बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी तरह मंथन करो। बुद्धि से समझते हो हम आए हैं यह बनने के लिए, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, তাই না? লক্ষ্মী নারায়ণের চিত্র, রাধা কৃষ্ণের চিত্র বাবা সামনে দিয়েছে। তো বাবা বলছেন লক্ষ্যকে দেখো, লক্ষ্যকে, বাকি সাইড সিনগুলোকে দেখতে হবে না, বাধা বিঘ্নগুলোকে দেখতে হবে না। শিব বাবার কোলের গণেশের হাতি চোখ না, হাতি দূরেরটা দেখে, সাইডগুলো দেখতে পায় না। तो भगवानुवाच, वो लोग भगवान को मनुष्य समझ लेते हैं या निराकार कहते हैं। तुम आत्माएं भी सब निराकारी हो, शरीर लेकर पाठ बजाती हो। बाबा भी पाठ बजाते हैं। बाबा বলছেন এই শরীরগুলোতে বসে আছে কারা? তোমরা নিরাকারী আত্মারা, তোমরাই রোল প্লে করছো সঙ্গম যুগের। बाबा भी पाठ बजाते हैं, जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको ही निश्चय होगा कि हम माला का दाना अवश्य बनेंगे, তাই না? নেশা থাকা উচিত যে আমি 16,108-এর মধ্যে আসবই। আছে নেশা? আছে নেশা আছে? হ্যাঁ, না গেলেই হবে, যা পাই অসুবিধা নেই, এরকম, তাই না? একটা ভাই ছিল, ওর গরুর ব্যবসায়, সে ক্লাস করতো, ভালো ক্লাস করতো, কিন্তু গরু খুব ভালোবাসতো। তো যখন এইরকম পয়েন্ট এসছে, সে কি বলছে, বলছে আমি কৃষ্ণের ঘরের গরু দেখবো। তো লক্ষ্যই আছে আমি গিয়ে ওখানে কৃষ্ণের গরু সামাল দেব, তাই না? তো কত রকম আত্মা, কত রকম চিন্তা ভাবনা। तो उनको ही निश्चय होगा कि हम माला का दाना अवश्य बनेंगे। এবার যার সংকল্প যেমন হবে বাবা তথাস্তু করবে, তাই না? আর সংকল্পেই যদি না থাকে যে আমি ভালো পোস্টে যাব, তাহলে কেউ, ভগবানও তোমাকে ভালো পোস্টে নিতে পারবে না। नर से नारायण बनना है, भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, परंतु माया का अपोजिशन बहुत होता है। माया तूफान में लाती है। কালকেই শুনছিলে না, তুফান কি দেয়? তোফা দেওয়ার জন্যে আসে। তুফান কিছু শিখাতে আসে, তুফান কিছু, তাই না? বাবা বলছেন কৃষ্ণের যেরকম দেখানো হয়, অসুরকে দেখে খুশি হয়, ডাকে এসো তোমার সঙ্গে খেলা করব। তো বাবা বলছে ওরকম তুফানগুলোকে দেখে খুশি হয়ে যাও, যে এসো তোমার সঙ্গে খেলা করব, আর আমি কিছু ভালো রত্ন প্রাপ্তি করব। কেননা তুমি যখন খেলা করে যাবে আমাকে 2 ডিগ্রি আরও উঁচুতে তুলে দেবে, তাই না? তো আচ্ছা,
मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते बनेंगे फरिश्ते चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, विचार सागर मंथन कर। विचार सागर मंथन कर अपार खुशी का अनुभव करना है। अपार खुशी का अनुभव करना है। औरों को भी रास्ता बताने की औरों को भी रास्ता बताने की कृपा करनी है। औरों को भी रास्ता बताने की कृपा करनी है। संग के रंग में आकर संग के रंग में आकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। संग के रंग में आकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। बाबा बोलছেন সঙ্গ দোষে পড়ে কোনো উল্টো পাল্টা কাজ করতে হবে না। दूसरा, माया के दुखों का छप्पर उठाने के लिए माया के दुखों का छप्पर उठाने के लिए मिल करके कंधा देना है। मिल करके कंधा देना है। सेंटर्स खोल अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। सेंटर्स खोल अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। तो बाबा बड़ो कन्ट्रैक्ट निये एसेছে ना, कलिजुगेर छप्पर तुले देबे, छाद तुले देबे, शतजुगेर छाद बानाबे। तो बाबा बोलছেন मिलेमिशे कांधा दीते हबे। वरदान, अपने बोल की वैल्यू को समझ। अपने बोल की वैल्यू को समझ। उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा भव। जैसे महान आत्माओं को कहते हैं, जैसे महान आत्माओं को कहते हैं सतबचन महाराज। जैसे महान आत्माओं को कहते हैं सतबचन महाराज। तो आपके बोल सदा सतबचन। तो आपके बोल सदा सतबचन अर्थात कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। अर्थात कोई न कोई प्राप्ति कराने वाला वचन हो। ब्राह्मणों के मुख से
कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल। ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए, नहीं निकलने चाहिए। इसीलिए युक्ति युक्त बोलो, इसीलिए युक्ति युक्त बोलो और काम का बोलो, और काम का बोलो। बोल की वैल्यू को समझो, बोल की वैल्यू को समझो। शुभ शब्द, शुभ शब्द सुख देने वाला शब्द बोलो, शुभ शब्द सुख देने वाला शब्द बोलो। हंसी मजाक के बोल नहीं बोलो, हंसी मजाक के बोल नहीं बोलो। बोल की इकोनॉमी करो, बोल की इकोनॉमी करो। तो महान आत्मा बन जाएंगे, तो महान आत्मा बन जाएंगे। তো বাবা বলছেন আজকে নিজের কথা ভাষার ভ্যালুকে বোঝো। শব্দগুলো ওয়েস্টেজ করা যাবে না, কারোর জন্যে অপশব্দ বলা যাবে না। হাসিতেও অনেকেরা হাসিতে অনেক কিছু উল্টোপাল্টা বলে দেয়। তো হাসি মজাক করার সময়েও সাবধান যে আমি কাউকে অপশব্দ বলতে পারবো না। অপশব্দ মানে বুঝি না, আমরা হালকার উপরে নিয়ে নিই। যেরকম ধরো কেউ কাউকে বলল, দুধ তুই তো এরকম আছিস, দুধ তুই তো এরকম পাগল আছিস, তুই তো এরকম আছিস বলে দেয় না। তো বাবা বলছেন কি হলো, অভিশাপ হয়ে গেল না? তুমি কি সারা জীবন ওকে এরকম দেখতে চাও? তো অভিশাপওয়ালা শব্দ হয়ে গেল না? তো সেটা কমন, দুনিয়ার জন্যে কমন, কিন্তু ভগবান সে শব্দ ভগবানের বাচ্চাদের মুখ থেকে চাইছে না। কেননা দেবী দেবতাদের কাছে একটা চোর ডাকাতও আসে, বলে আমার মাথার উপরে হাত রেখে আশীর্বাদ কর, তাই না? তো বাবা বলছেন ভেবে চিনতে কথা বলবে, তাই না? কাউকে অপশব্দ বা অভিশপ্ত শব্দ বা দুঃখ দেনেওয়ালা শব্দ চলবে না। এমন শব্দ বলো যাতে সে কিছু সুখ পায়, কিছু প্রাপ্তির অনুভূতি করে। তো बोलेर इकोनॉमी करो। स्लोगन, यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है, यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है, तो सारा ही युग, तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे, तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। তো বাবা বলছেন যে এই জন্মে বাবার হাত ধরলো, অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত বাবার শ্রীমতে চলা ছাড়লো না, সেটাতেই তার অন্তিম নিঃশ্বাস হলো। তো পুরো কল্পের মধ্যে তার কেমন রোল হবে? সবসময় কৃষ্ণের আত্মার আশেপাশে, তাই না? কাছাকাছি আত্মা হবে সে, দেবী দেবতাদের কাছাকাছি আত্মা হবে সারা কল্প। যোগের জন্য अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति
का अनुभव करो। তো মনে আছে তো 18 জানুয়ারি শেষ হয়ে গেল তো ফরিস্তা শেষ হয়ে গেল না, সারা জানুয়ারি মাস চলবে। হ্যাঁ, তো বাবা বলছেন সাইলেন্সে থাকবে আর ডবল লাইট ফরিস্তা হয়ে থাকবে। আর আজকে তো বাবা বোলের উপরে, হ্যাঁ, দৃষ্টির উপরে, স্থিতির উপরে, মিজাজ মুডের উপরে অ্যাটেনশন রাখতে বলেছে। तो जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव, ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। তো আপনারাও নিজে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন জানুয়ারি মাসে পরিস্থিতি কম এসছে তো, তাই তো প্রবলেম সমস্যা কম এসছে, কারণ স্থিতি আমরা ঠিক রাখতে চেষ্টা করেছি, তাই না? ফরিস্তা হয়ে রয়েছি, তাই জন্যে পরিস্থিতি ছোট হয়ে গেছে। তো বাবা বলছেন ওই রকম ডবল লাইট ফরিস্তা হয়ে থাকো আর ট্রাস্টি হয়ে থাকো আর ঈশ্বরীয় সেবার ভাবনা রাখো। তো অটোমেটিক কী হবে, সব পরিস্থিতি ছোট আর তুমি মহাবীর হনুমান হয়ে যাবে, ডবল লাইট, তাই না? তো আজকে কত সুন্দর কথা বাবা বলেছে। তো সারাদিন মানুষ কি বলল ভাববো না, বাবা কি উপরে অ্যাটেনশন রাখতে বলেছে সেটা দে। ওম শান্তি।